Hello my dear children, welcome to my educational channel. आज आम श्रेणी एनएमएस स्कॉलरशिप रो किछि इंपोर्टेंट टॉपिक उपरे डिस्कशन करिबा। एनएमएस कहले जोटा कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन जहाँ कि ओडिया रे जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा एटा 2024 और 2025 पाई एथिरे केउ माने सब अप्लाई करि परिबे क्यों मैंने अप्लाई करें ना एथिरे परीक्षा देय केते आसुची सर्वनिम्न योग्यता केते रहिबो प्रमाणपत्र एथिपाई कौन आवश्यक होची एथिरे वृत्तिर परिमाण और अवधि माने जदि एनएमएस स्कॉलरशिप जने पाउची छात्र छात्री भितरु तो सेमाने केते टंका वार्षिक आकार रे पाइबे आउ केते वर्ष पाई पाइबे तापरे डिस्कशन करिबा। तापरे ए स्कॉलरशिप पाइबा को हेले हमको कौन कौन परीक्षा देवा पड़ो ए समय सूची कौन रोचे आउ यार चयन प्रक्रिया किपरि ताले प्रत्येक पॉइंट उपर डिस्कशन करवा आम फास्ट देख क्यों माने एथरे अप्लाई करि परिबे क्यों माने ना 2024-25 शिक्षा वर्ष रे 3314 जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति पाई राज्य सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त अणवार्षिक विद्यालय अष्टम श्रेणी क्वेश्चन अष्टम श्रेणी रे पढ़ुवा बा अध्ययन करुवा योग्य छात्र छात्री माने ही एथिरे अप्लाई करि परिबे। सेमान भितर केउ माने अप्लाई करि परिबेने माने योग्य हेबे नाही केंद्रीय विद्यालय रे पढ़ुवा पिला जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री सैनिक स्कूल रे पढ़ुवा छात्र छात्री यही वृत्ति पाई योग्य नुहंती ता सहित आ कौन ना सरकारी आवासिक विद्यालय अनुसूचित जाति ठीक अच्छे अनुसूचित जाति उन्नयन विभाग अधिकारी अधीनस्थ आवासिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एसबू विद्यालय मानक पढ़ुवा छात्र छात्री मानकर जदि सरकार किंबा केंद्र सरकार कौन करथिबे सरकार केंद्र सरकार समानकर खर्च को बहन करुथुबे से भली विद्यालय रे अध्ययन करुथुवा छात्र छात्री माने ए योजना रे वृत्ति पाइबा योग्य नुहंती। तापर आउ गोटे इंपोर्टेंट रही गला कौन ना जो छात्र छात्री कोड़ी पढ़ुथुबे आदर्श विद्यालय रो छात्र छात्री सेमानकर जदि हॉस्टेल सुविधा अच्छी किंतु यह समस्त उपलब्ध नहीं तेणु से छात्र छात्री माने हॉस्टेल सुविधा मिलूना तो सेमाने एनएमएस परीक्षा दे पारिबे जो छात्र छात्री माने हॉस्टेल सुविधा मिलना से माने एनएमएस परीक्षा दे पारिबे। एही क्षेत्र रे जदि संपृक्त ओडिशा आदर्श विद्यालय अध्यक्ष सही छात्र छात्री माननको गोटे प्रमाणपत्र दे पारिबे कौन से जदि हॉस्टेल रे रहू नाही बोली ताहाले से मध्य अप्लाई करि परिबो। ताले आमे एथर जानि गले केउ माने अप्लाई करि परिबे केउ माने अप्लाई करि परिबेनी एथिपाई परीक्षा देय केते पिला माने जानि रख एथिरे कोनोसी परीक्षा देवाको पड़िबो परीक्षा देय दबाको पड़िबो नै तुम पाई बहुत भलो खुशी खबर परीक्षा देय किछि दबाको पड़िबो नाही। तापर आम डिस्कसन करिबा एथिरे सर्वनिम्न योग्यता माने केउ माने एथिरे एलिजिबल रहिबे पकेया पई फॉर्म टिकु तो सेमानकर जातीय आय भित्तिक मेधावृत्ति परीक्षा देवा पई साधारण सामाजिक शिक्षा क्षेत्र रे अनग्रसर प्रार्थी जमिति कि जनरल और एसबीसी कैटेगरी सेमाने सप्तम श्रेणी वार्षिक परीक्षा रे सर्वनिम्न एटा इंपोर्टेंट 55% नंबर रखी अष्टम श्रेणी को उत्तीर्ण होता दरकार क्यों माने जनरल क्यों माने जनरल आउ एसबीसी कैटेगरी रो पिला माने जेमति कि 55% रखिथिबा दरकार आउ अष्टम श्रेणी को उत्तीर्ण होइतिबे। आ केउ मानक पाई जोटा कि संरक्षित वर्ग जोटा कि आमे संरक्षित वर्ग बोली कहिबा एससी एसटी आउ पीएच मतलब जोटा कि फिजिकल हैंडिकैप्ड तो सेमानकर 5%
जोटाकि कोहल कर दिज्व 5% कोहल कर दिज्व तार अर्थ हूँ 55 फेड़ाण 5 इक्वाल टू 50%। 50% से जदि रखि थे परीक्षा ताहले से एलिजिबल हो पारे। हाँ आउ गोटे इम्पोर्टाट रोचे जदि तांकर पितामातांकर वार्षिक आय समस्त सूत्रु जदि 3,50,000 टंकारु अधिक होई नथिबो ताले से माने भी मध्य अप्लाई करि परिबे। ताले सब आमे सर्वनिम्न योग्यता विषय जानले। एबे इम्पोर्टाट टॉपिक रही गला सेमानकर आय प्रमाणपत्र माने सेमानकर प्रमाणपत्र कौन रही से माने अप्लाई करि परिबे। एटा होचे सेमानकर प्रमाणपत्र दाखल करिवे। छात्र छात्री माने आवश्यक प्रमाणपत्र सहित आवेदन पत्र दाखल करिवे। कौन कौन फास्ट होचे अनुसूचित जाति और जनजाति माने जोटा कि SC ST एवं SC BC ये माने प्रार्थी मानकर जातिगत प्रमाणपत्र राजस्व अधिकार प्राप्त होइतिबा दरकार। द्वितीयटी जदि से फिजिकल हैंडिकैप्ट होइथिबो माने जोटा कि भिन्नक्षम प्रार्थी होइथिबो सेमानकर मेडिकल बोर्ड द्वारा प्राप्त हवा वांछनीय। नेक्स्ट छात्र छात्री मानकर पितांकर आय प्रमाणपत्र जहाँकि यही वर्षर होइथिबा दरकार। पूर्व वर्ष हेले हेबनी यही वर्ष ही होइथिले हेजु। नेक्स्ट जदि सेमानकर आय प्रमाणपत्र बाहर करिवार किछि असुविधा होइछे ताले बाहर करि पारनाते तेबे मध्य लिखा होइछे 2013 जातीय खाद्य सुरक्षा आईन 2013 अनुसार किंबा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना SAFSSA माने आमे जोटा कि कहउचंती राशन कार्ड जदि अच्छी ताहले सी मध्य दे अप्लाई करि परिबे। किंतु आउ गोटे इम्पोर्टेंट रही गला जदि सही कार्ड रे छात्र छात्रींकर ना नथिबो आ बापा माँ को ना थिबो आ पिलांकर नथिबो ताले सेथिरे से योग्य होई परिबे नाही। वृत्ति परिमाण आ अवधि एथिरे वृत्ति तो परीक्षा दे देबे हेले किंतु केते टंका पाइबे केते वर्ष पाई पाइबे सेटा भी जानिबा दरकार। मनोनीत प्रार्थी माने वृत्ति परिसरभुक्त अनुष्ठान पाठपढ़ार संतोषजनक अग्रगति आधार रे जदि से पिला कौन करिबो नवम रु द्वादश माने नवम दशम एकादश द्वादश ताले 4 वर्ष लगातार से कौन करिबो पर्यंत से कौन करिबो मासिक 1000 लेखाएं पाइबो केतरे 1000 टଙ୍କା ताले 1000 टଙ୍କା हिसाब से 4 वर्ष वृत्ति पाइबे। आ ए वृत्ति पाई से अष्टम रु नवम श्रेणी को उत्तीर्ण हेबा आवश्यक। सेथिरे कौन हितबा दरकार से प्रत्येक वर्ष छात्र छात्री माने 60% जेमति के रखि आवश्यक। छात्र छात्री माने दशम श्रेणी जदि वृत्ति पाइबा चाहिए ताले 60% ताले एमती देखले प्रत्येक वर्ष से 60% रखी अष्टम रु नवम नवम रु दशम नवम रु दशम पर एकादश दशम रु एकादश एकादश रु द्वादश ये भाव में जब 60% रखी चलो ताहले से कौन करूँ ये स्कॉलरशिप रे एलिजिबल हम। हाँ जदि आम यही वर्ष अप्लाई करदेले नेक्स्ट वर्ष आम कौन करवा ताको आम कौन करवा ना आउ थरे ताको रीअप्लाय तो करवा माने जोटा कि रिन्यूअल ही करवा जोटा आम कहते रीअप्लाय माने जोटा कि रिन्यूअल ही करवा एथरे रिन्यूअल करदेले आम सेकेंड वर्ष पाई एलिजिबल हो पारिबा। ठीक अच्छे एबे यही परीक्षा पाई कौन कौन सब पाठ्य पुस्तक रोचे परीक्षा निमंते कौन सब पाठ्य विषय रोचे ए परीक्षा पाई कौन सी निर्दिष्ट पाठ्य पुस्तक नहीं माने कह गले ये प्रश्न गुड़ाक हुए तो सप्तम और अष्टम श्रेणीर पाठ्य विषय को लेकिन ही आधारित हम ताहले तथापि आम जोटा कि पूर्व वर्षर परीक्षा अनुसार देखिले जोटा कि एबे यही वर्ष भी मध्य जोटा कि रखी तार दुईटी पेपर गोटे हूँ मैथ अन्यटे रहा सैट
এই দুইটি ଯାକ ପେପର୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି 90, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବି 90, ସବୁ 90। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ସବୁ 90 90 90 ଆଉ ସାର୍ଟ ପେପର୍ ବି ମଧ୍ୟ 90 90 90। ମାନେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ତୁମର ଗୋଟେ ବୋନସ୍ ଅଫର୍ ଭଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ସବୁ 90 90 90। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ହିସାବ କଲେ ଆମର କେତେ ମାର୍କ ହେଲାରେ ପିଲାମାନେ? 180 ମାର୍କ। 180 ମାର୍କ ଆଉ 180 ମିନିଟ୍। 180 ମିନିଟ୍ 180 ମିନିଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ଆୱାର। ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା ତୁମକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ନହୋଇ ଆରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ି ତା'ର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭୁଲ ବାହାରିଲେ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 3 ନମ୍ବରରେ ମାରିଦେବ, ଆଉ 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 8 ନମ୍ବରରେ ମାରି ଦେଇଥିବ, 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ 12 ନମ୍ବରରେ ମାରି ଦେଇଥିବ। ଏସବୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚେଞ୍ଜିଂ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲ ଆଉ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲା? ହଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ତା'ର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ MEAT ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ। ଏ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଆବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ରହୁଛି ଯୁକ୍ତି ମାନେ ରିଜନିଂ, ସାଦୃଶ ଆନାଲୋଗି, ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ସାଂଖ୍ୟିକ କ୍ରମ ନ୍ୟୁମେରାଲ୍ ସିରିଜ୍ ମାନେ କିଛି ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସିରିଜ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିବା, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କହିପାରିବା ଆମର ABCD ଏଭଳିଆ ଲେଟର୍ରେ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ ସିରିଜ୍ରେ ଦେଖି କରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ଢାଞ୍ଚା ଲୁକାୟିତ। ଢାଞ୍ଚା ଲୁକାୟିତ ମାନେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ ତା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଲୁଚିକି ଅଛି ସେଟା ହେଇପାରିବ ଲୁକାୟିତ ଚିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ 90 ମାର୍କ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁଟାକି ସମୟସୂଚୀ। କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ତ କେବେ ହେବ ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ତ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା। ତ ସେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଆମର 1/8/2024ରୁ ଚାଲୁଅଛି, ଯାହାକି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 31/8/2024। ପିଲାମାନେ ଶୁଣି ରଖ, 1/8/2004ରୁ 31/8/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲୁ ରହିବ। ୟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ, ଯାହା ଆମେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା? ତାହା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଓ ମୋହର ସହ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟି ହିଁ ଦାଖଲ ହେବ। କେତେ ସୁଦ୍ଧା? ଆମର ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ଡେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନଲାଇନ୍ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 25/9 ମାନେ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ସୁଦ୍ଧା। ଏତିକି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଆକାରରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ ଆସିବ ନା, ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବେଶ ପତ୍ର, ତାହା ଆସିବ 27/11 ମାନେ 27 ନଭେମ୍ବର 2024ରୁ 1 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ରଖିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିବ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 27 ନଭେମ୍ବର 2024ରୁ
1 ଡିସେମ୍ବର 2024 ଭିତରେ। ତାଠାରୁ ଯଦି କେହି ଭାବିବ ଆମେ 2 ତାରିଖ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିମୁ ଚାଲାଖିରେ ଭାବିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମେ ଆଉ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବନି କି ପରୀକ୍ଷା ବି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷାର ତାରିଖ ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର 1, 2024। ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପଢ଼ିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ମାନେ 3 ମାସ ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।